وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Ininen kulang maglabi may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala basahannen. Minjari in ayat ininen Makkiya. Makkiya may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Amman iliin pa in maulamain ayat ininen paturun sa miyaan pa si Al-As ibn Wa'il as-Sahmi. Magpain may kasindoyhanin mian pa si Al-Walid ibn al-Mughira. Pagyawe ay si Jaman may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu magda'wa panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam lahat Makkah, ina kasamiyaan ne sinesinen hutiye atawakan sinesine kahagad sa miyaan si bisar Allah subhanahu wa ta'ala. Inurungan niya sa miyaan kahapan si Allah akhirat tinungbasan niya may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Niya man may siyegay kahagad, yan ay may parkala ininen. Bang asal bennal pa inde mian niya kahapan si Allah kiamat puas amban kamatete. Pa inde melli ku ubus ku pinain yan ay alta ako. Niya ay bay ngusa-ngusa si may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan niya magpain paturun ayat ininen pa si Al-As ibn Wa'il as-Sahmi. Yan ay kweta sa butte sa miyaan si me duruste atawa kan tafsirte malumabimiyaan tasabbuto ite si surah Al-Kauthar. Yan ay inna a'tayna kal-Kauthar. Ininen tasabbuto ite la isa miyaan paturun yan ay ayat ininen atawa kan surah ininen sinabab amban may ay ininen. Damikian naan si ininen iya do isab. Niya sa magpain pa si Al-Walid ibn al-Mughira. Ala kulli hal si tinged iliin bisan sa miyaan yene hek kabisa mi ulama si tinged ininen mahadja si kitehin yene maananen mi kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Puas ang baniliin mian hatite hatite mi kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala yene maananen. Pain Allah subhanahu wa ta'ala naan si ininen Ara'aita alladhi yukadhibu bid-din. Tu si mian makna ininen may kalasahan si agama Allah Ta'ala. Pain Allah Ta'ala kitenu ke o Muhammad yan may siye ngandusta muting si ellew paghukum yan ellew pagtumbas. Maananin naan si ininen yan ellew kiamat may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Atawa katauhan no ke pain Allah subhanahu wa ta'ala yan may siye muting si ellew kiyama si ellew pagtumbas. In ma'na sin ad-din naan si ininen may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ellew kiyamat kung pain Allah subhanahu wa ta'ala malik yawmiddin yan ellew sa miyaan pagtumbas. Tasabot sidang buwa ayat mag-aka Allah subhanahu wa ta'ala si tengid may kuffar pada Allah subhanahu wa ta'ala aidha mitna wa kunna turaba wa idhama inna lamadinun. Pain may kuffarin magkami pain ne matey ubus pain ne manjari kami pain ne bulak atawa pain ne matalabisi kamihin sa samiyaan tolang ubus isi kamihin manjari bulak ni ine binista pe kami atawa kan samiyaan kuwebe inurungan pe kami sa miyaan pahala atawakan siniksa pe kami si bakas may tayo ng kamihin. Ininen bisara Allah subhanahu wa ta'ala. Nanaan si ininen, iyene ma'na sin ad-din, iyene ellew pagtungbas may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pada Allah subhanahu wa ta'ala, ara'aita alladhi yukadhibu bid-din. Katauhan no ke pa inne, o Muhammad, yan may siya muting
Si Ellew paghukom, si Ellew pagbista, si Ellew sa miyaan pag-urong, iyan bakas tahinang te tuuli ta ulak dunya, tinungbasan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Ellew pagtungbas. Pagyajaman lay ko inita anutin, waktu pagwa panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magsayhan may kufarin. Pagya nga ka panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puwas amban kamate niya pagtungbas. Niya kahapan. Subhanallah. Pinasay-sayhan we de may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Magma'na ru sabiye, iyan daakan Allah subhanahu wa ta'ala. Magma'na iyan daakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ini tasabbutin. Bangpan Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Bang mag-aka Allah ta'ala, daka amnumba, malaingkan si Allah subhanahu wa ta'ala, duk magpahap-hap kaam samiyaan si ine, si matatuebi, painigay ko painay kahagad, gawin bennal, gawin painay bennal, atawa mian ine sabsa miyaan biddaten salidu kita manusia bang numba si saddi amban Allah. Kwe pinuting we ni may kalasahan si agama Allah Ta'ala, bang pain Allah Ta'ala aqimus salah wa atuz zakah. Mian ine matengge kaam sin sambahayang, duk nunay kaam sa katbi, gay kahagad, mararahin ni pain ni minted din ang bahayang dalem dan tahun. Atawa bisan pigi ng bahayang, bang hadya pinain katauhan no yan gamutnin, katauhan no pinain bang sinekew, duk katauhan no pinain bang kyo ng bahayang bang sine sinambahayangan nun, duk bang sine manambahayangin, mararahin na ininin gay man jari, lamud ang ban mea ininin. Pada Allah Ta'ala, ara'ayta alladhi yukadzibu biddin, katauhan no keo Muhammad, yan may siye muting si Ellew pagtungbas, si Ellew kiyama, si Ellew kiyama, ang manilian may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, ininin ma'na sin ayatin. Pasuno ayat pan Allah subhanahu wa ta'ala, فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمِ. Iyan may tungpukan ilien, iyan aamamuting si Ellew kiyamat ilien, ininin si patden. Pakalehon di si patden. Basta tiraho tafsir nen si ininin, at tafsirul muyassar, pain may ulamain, yan magsulat si ininin, أرأيت حال ذلك الذي يكذب بالبعث والجزاء. Ito en samiyaan maananin may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Katauhan nuke takitenu ke o Muhammad, yene kahalan yene me siye samiyaan muting si Ellew samiyaan Ellew dampuli wal jaza duk Ellew pagtungbas pada Allah subhanahu wa ta'ala, yan may sifat dailiin, فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ. Yan may sifat aayliin, yan may siya sa miyaan, ine, kwe, bunsi sa miyaan, si makanak ilu. Ataw yan may siya sa miyaan, ngahinang pamelang, ngandiawaan sa miyaan, yene mi anak ilu. Ininen mi kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yene mi siya sa miyaan, nganyanya si mi anak ilu. Ininen sipat din mi kalasahan si agama Allah ta'ala. In ma'na naan si ininen al-yatim, ma'na anak iluin, bang si bahasa Arab, kwe tafsiran nin, man mata abuhu qabla al-bulug. Iyene matay makanakin, matay amma din, dehelu amban, iyene maananin ga pese umabot akil balig. Ga pese sa miyaan akil balig. Ini din anak ilu may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Basta matay ammain, makanakin ga pe akil balig, ini anak ilu pe. Subay inesib manamal, iyene may anak iluin. Subay sa miyaan, tinabangan may anak iluin. Pagya dambuwa ang bansipat, iyan may aamuting si Ellew kiyama, bun si sa miyaan si anak ilu. Hinangwe de paragi anak iluin, pagya ganiya samane. Hinangwe de pamelang, gay kinalasahan. Mian, iniinya ni hadya panganjari de iye, hangkan iliin, pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinambuwa sahaba, bangkyaw pa inni mabaya, ngalunok pangatian nun, sapuhon pa inni ini, bulukok anak iluin. Ini namban may kalabyahan, yan ang yesed kiyo anak ilu may kalasahan si agama Allah Ta'ala. Pagya mu'minin, malasa si anak ilu. Bang niya takitene sa miyaan anak ilu,
mi antep si bay tinabangan we ni. Pagge we ay ininen amban me sifat sin mu'min magsaddili duk yene me sifat yene me siya sa mian muting si Allah dampuli yene me kuffar me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ang baniliin pain panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam o pain sa ien kami. Sa ien kami maananin magbadi-badi sa ien kami pain duk yene me nga hatol anak ilo dalam surga. Nga hatol anak ilo. Ngurungan sa mian inete, ngahinang sa mian, ngurungan kahapan si anak ilo, may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ito duk kay kahan na ininen esebtebi, pegi ako anak ilo ko. Anak ilo kami may kalasahan si agama Allah ta'ala, mate sa makamihin, maknakanak pe kami. Hunit manamalan mian mangga niya samanin. Pegi niya waktu, bangkyaw may maglola-lola sa mian, duk may bagay no. Bangtek ka sa miyaan, inihin, may bagay nun amban may pasangin, lamitan, makabo may pahan, iwad dyan makanaksawe no maglolain sa miyaan, manahagga, pagtek ka takitere sa marin sa miyaan, magtuy mole, pagitek ka sa marin, ubus ka, umataambanin, ga niya sa miyaan pag si ammaan, amban ilien, hangkan ni pain panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa ien kami painne, sa ien kami, dukyene me makaipat anak ilo malasa si anak ilo dialem surga. Subhanallah. Itu ada ban may kajehan. Sayin mu'minin may kalasahan si agama Allah Ta'ala. Pada Allah Ta'ala ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Katauhannu ke o Muhammad yene me siye iyan sa miyaan muting si Allah dampuli. Amban me sipat de yene sa miyaan nganyanya si anak ilo. Muhinga si anak ilo, gay maase sa miyaan si anak ilo. Ininen, dukay kan ininen, me siit. Benalen wallahi me siit. Kaniaan na ininen sadu main kemon. Bang mate ina sa miyaan sama me makanakin. Amban alta sa miyaan, yene sama me makanakin. Duk sa miyaan, gay me pangurong we de hak din. Gay pangurong we de hak din, gay si tao maase. Ga katauhan de sa mian siya ganti iene mian pung tinairen ataw kan matatto ay makanakin may kalasahan si agama Allah Ta'ala. Ang manilian pa in Rasulullah yung sinambuha sahaba bangkyaw mabaya sa mian ngalunok pangatian nun iyarik ko kalbuk iene sa mian ngalunok pangatian nun sa puhon bekok iene mi anak iluin. Subhanallah. Pagge nian yene me para kala ininen me kalasahan si agama Allah Ta'ala kasaben nalannen. Gay betales sawe me sinduehin bang sa ingi kahalan anak iluin. Bang niya may problema ga niya pag si amaan, pahangad langit, patondok sa miyaan bulak. Ga niya, dugga niya sa miyaan pakitabangan, baran-baran. May kalasahan si agama Allah Ta'ala. Malaingkanen bang niya may makaipat siye, bang niya may malasa si siye, na alhamdulillah. Amban ilien si Baited Ineseb anak iluin me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi amban me sipat sa miyaan muting si Allah dambuli astel si anak ilu. Astel sa miyaan si anak ilu gay kinalasahan we de gay sa miyaan pangurong we de kapatut den bang niya alta sa miyaan me samade yene miyaan samade sa miyaan bang mate samaden ineddo we de gay pangurong we de gay sa miyaan inipat we de ininen amban me sipat de me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pe amban me sipat de wala yahuddu ala ta'amil miskin. Duk gay sa miyaan maselli yene makeg ngurung encouragement makan si me miskin. Gay ngurung encouragement gay ngandaak makan si anak miskin. Dape meke sa miyaan we ngandaak. Kanian din sa miyaan bunsipe bang niya na bang si miskin. Na iye sa miyaan siya makapakan mismo yan hagabis sarade ngurug encourage. Ini nabang kam si miskin atawakan makan kam si miskin. Gaydo tahinang de ininen amban me yan sipat de me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mamiskinin me kalasahan si agama Allah ta'ala. Iyene mian mamiskinin niya alta ni sumagawa bang niya kalagihan ni dangibo upama may gastunin dilem dael lew may dahatos pila
taeddo nendo me 50 pilak, atawakan me 70 pilak, ininan lamod di amban miskin. Lamod sa miyaan amban miskin. Amban ilien, subay kita makan miskin, subay kita ngurung si miskin, lagi bang niya dus kita. Pagya ininan amban me sipat de. Gay se malasa si miskin, gay se mabaya sa miyaan si miskin. Amban ilien me kalasahan si agama Allah Ta'ala. Amban me sipat, muting si Allah kiamat, gay magkahagad si daraakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, panagnaan ini, bunsi si anak ilo, ikaduwe, gay makan miskin, atawa gay noho makan mian paintes si miskin. Bangkyaw sa mian gay makapakan, sa diawa-diawa, ningandaak kyaw si mia taga-altain, ngurung kam si mia mamiskin yan. Nasiya hininen gai, megespe. Gay baya sa miyaan bang niya tapit-tapit miskin. Ininan amban me, sipat de me kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala puas amban ilien, fawailul lil musallin. Kabinsanaan sa miyaan, si me siye magsambahayang. Kabinsanaan, si me siye magsambahayang. Ayat ininan may kalasahan si agama Allah Ta'ala, gay makajari, binasa, bukyo pahali naan si ininen. Upama, dalam sambahayan kayo, Allahu Akbar, ubus na kayo mas napatiha. Ubus sa miyaan, mas na kayo ayat ininen. Ara'ayta alladhi yukadzibu biddin, fadhalika alladhi yadu'ul yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Ubus paruko ni keo. Bekat no naan sinin. Gay makajari. Pagyawe ay naan sininen. Allah Subhanahu wa Ta'ala dumain minaksudnen. Yan magkajawjanaanin. Yan may samyaan kemon magsambahayang. Dumain. Minaksudnen yan ayat mapasuno ininen. Bang pain no pahali keo. Fawailul lil musallin. Bukyo pahali gay supatan no. Ininen madmum. Pagyawe ay kwe kahantang pinakitewe no, iyan minaksud Allah Ta'ala ke mo na magsambahayang. Dumain sa iyan. Ke iyan magsambahayangin may kalasahan si agam Allah Ta'ala, galamod si ayat ininen. Iyan dumalamudin, iyan tataat naan si ininen si dambuhayan ayat. Kapandakan nin. Pain Allah Subhanahu wa Ta'ala, fawailul lil musallin na kabinsanaan. Duksa miyaan, inete, alhalak, kabinsanaan, dukkalugian, siya magsambahayang. Basta tinaan si ininen may kalasahan si agam Allah Subhanahu wa Ta'ala, yan ay maananin, pada Allah Ta'ala, pain yan ay magtafsirin, fa'adabun syadidun lil musallin, alladhina hum an salatihim lahun. Yan ay maana sa miyaan, fawailul lil musallin, kabinsanaan, duksik sa hadje manamalan, siya sa miyaan magsambahayang. Sino may ayliyan? Pada Allah Ta'ala, alladhina hum an salatihim sahun. Yan ay siya sa miyaan magsambahayang, magpahil-pahil. Ito en daran minaanahan mian painte kaulamaan ti magpahil-pahil. Duk magmaana ro isabiye, iyan ni miaan ang bahayang sa amin kinanang bahayang bang paluwas ni waktuhin. Pinasagaran, iyan ni waktuhin. Ang banilien, may kalasahan si agam Allah Ta'ala, ininen, iyan ay kinabunsihan. Duk ininen inatagan ni Allah Ta'ala si sa hadje, di alam Quran ni, iyan ay may ininen. Iyan ay may magsambahayang, sumagawa, magpahil-pahil, may kalasahan si agam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Si pagbasa, bisan kita sa miyaan do may kari, si pagbasa, ito yung tayo ang ban may hukuman si may tafsir, iyan ay bang kiumasa, dumain maananin naan si ininan may kalasahan si agam Allah Ta'ala, gay makajari binek katwe kompleto no ayatin. Sunnatin, pareheng kiw kahaba niya ayat. Sumagawa, gay makajari bekat nula ay pareheng sa miyaan, gay ni tambus no. Upama, pain Allah Subhanahu wa Ta'ala, fawailul lil musallin. Buni kiyo paruko bang kiyo may dalam sambahayang. Gay na sugpatan no. Ininen, gay manjari may kalasahan si agam Allah Ta'ala. Gay manjari pagyaway, layak tamilu ma'na. Gay kompleto yan ay maananin. Atawa isang pain may sinduehin,
fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Ininen jaiz banjari sumagawa sunnatin sibay kyo pareheng kahaba niya ayat. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Ininen sunnatin may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sibay bang niya mas sabayin fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Gay makaina ininen jaiz. Jaiz bahasa pegi takimat nen gay makadari ngayat lai. Dumay ininen maksudin. Minaksurin iene gay kyo makadari papet dalai gay ne tambus no. Makadari kyo ngayat duk ininen sunnatin sumagawa sugpatanon supaya kompleto yan maananin. Kapandakan nen. Pada Allah subhanahu wa ta'ala fawailul lil musallin kabinsanaan sa amiyaan duk kalugian si mi'a magsambahayang alladhina hum an salatihim sahun yeneme siya sa miyaan magpahil-pahil si sambahayang de. Si sambahayang de. May kalasahan si agama Allah Ta'ala dambua amban hidayah Qur'aniya yene Qur'an ininen ganiya makasalian ne. Pamano ne? Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala mian naan si ininen alladhina hum an salatihim sahun. Ga magpain Allah Ta'ala alladhina hum fi salatihim. Ga. Paggiway, iyan ni kaligap dilem sambahayangin, masipaatak bisan pa sinabi. Pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saha fi salah. Ligap yung dilem sambahayang. Dambua waktu tasabot si sahihain amban hadis mian painte til yadain. Rasulullahin makasambahayang, sambahayang asa 2 rakaat. 2 rakaat sa mian. Maananin, ligap ye. Amban ilien, naan si ininen, pain Allah Ta'ala an salatihim sahun. Gaya magpain, dialim sambahayang. Pegi bang painte ine, fi salatihim, in kita ininen, la naslam min hada. Gaya kita sa miyaan makaligtas. Sumagawa naan si ininen, may kalasahan si agama Allah Ta'ala, yene me siya sa miyaan magpahil-pahil, si sambahayang. Dumain dialim sambahayang. Si sambahayang de. Okay? Damikian, amban may fawaid, tatilaw Ibnu Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, wa Yahudi, lai si Madina, painne, mian nahnu, mian painte, ahda bikum sabila. Kwe painne, mashap kami painne, amban kaam, painne may Yahudihin. Painne Ibnu Mas'ud, wa painne kaam, painne, ligap kaam dalam sambahayang di. Sala kaam painne dalam sambahayang di. Kami painne gai. Pamano bang ine, sambong Ibnu Mas'udin naan si ininen may kalasahan si agama Allah Ta'ala si dambua Yahudi ininen painne gay painne dupang saitanin sinasat newe ne dalam kalawunganin pigiwe dalam kalawungan si gay ne painne mag-interes saitanin piu nasat kaam pigi salasanin dalam kalawungan kaam sumagawa sine pag-interesan de sinasatin yene mea dialem ine dialem kasabennalan supaya we de ine taeddo pilih hap kabatalan ilien sinasatin. Subhanallah. Raddun jamil. Minas sahaba al-jalil. Sambung lingkat manamalan ang banambuwa sahaba. Ibnu Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Gayne ba ini mag-interes saitanin nasat kaam. Pegi andang-andang nin kaam iyan may kalasahan si agama Allah Ta'ala. Ini dilem kalawungan ni kamiyan. Sumagawa sini pag-interesan nin iyan me siya sa miyaan dilem kasabennalan amban ilien aahin bang dilem kasabennalan isebtebi gay iyan miyaan painte salamat amban kemon panasat luune ke sa miyaan jiningki luune ke sa miyaan binat inurungan sa miyaan pitna luune ke sa miyaan mian ine bisara tudyo iya me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala amban ilien si aa magbuo kasabennalan si aa mebegan kasabennalan si weye magsabar si weye sa miyaan gay taeddo we me yene bisara sa miyaan gabidda si weye jahinang ni kabayaan nen walidhalika ayyuhal ikhwa amban iliin panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko inedaran tasabutin pegge katauhan ni sa miyaan dilem kasabennalan ni gaye pareheng sampai mismo me siit ni sa miyaan takuntaranen ko me painte Abu Lahab takuntarane
Duk Abu Talib sa miyaan ga dunuhot iye. Sumagawaanin, pigge kinalasahan we ni panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binebegan sa muwe ni bang niya sa miyaan mo hinga iye. Painne bebegan ti kyo painne ine, tegiran ko elum, hinangon kabayaan nun. Sa ga iye nuhot sa miyaan mag-Islam, may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ituin, mian painte, magbuo ka sa benalanin. Sa inin, panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang baniliin, subay kita magsabar. Pag-giway, gay sa miyaan inete. Gay sa miyaan magliw kasabin nalanin, duk iene kabatilanin. Banggay ne, mian sa miyaan, tatali we me magbuok mian ine kabatalanin tuod ta bulak dunya. Except mi sila kiyama magpayam do. Magpayam do may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pada Allah subhanahu wa ta'ala, alladina hum yuraun. Puwasan ban sinabot we ne, yene sa miyaan, yene mian ma'nasin, yene fawailun lil musallin, sinabot we ne amban me sipat derwisab, alladina hum yuraun. Yene me siye bang si maghinang, mian painte kahapan, magpakite-kite, kabayaan din binantu-bantu si. Ngurong sa sadaka, kabayaan din binantu-bantu. Ito pinain sadaka amban Ustad Nursam. Sadak ka pinain amban anak ilo. Sadak ka pinain amban si ano. Kabayaan din sa miyan binantu-bantu. Yan ay may mangurong sadakahin. Atawa bang may nambahayang hadya sa miyaan, bang niya may takitere, yan ay may religious. Nambahayang sabihin, duk pinain aayan sa miyaan, bar iman dusab. Inekyo sa dili din pangatian din. Atawa sa miyaan, bang dilim sambahayang, takite-kite sa miyaan may matauhin, pinahap-hap may parukunin, pinahap-hap sa miyaan may paningkonin, pinahap-hap may ayat-ayatanin, kemon ilian may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, si kemon ni tasabut te ilian, yene may mabaya hadya magpakite-kite. Yene baya magriya. Ininen, minaksod sa miyaan, we Allah subhanahu wa ta'ala, naan si ininen. Okay? Amban may sipat de may kalasahan si agama Allah Ta'ala, bunsi. Bunsi sa miyaan si anak ilo, gay makan anak ilo, gay pangurong sa miyaan inahin, yan kapatutan mi anak iluin, duk gay mabaya ngurong si miskin. Duk gay noho sa miyaan ngurong si miskin. Nadapet keme ke sa miyaan, mismo iye, we ngurong. Mismo ngandaak gay rumabaya. Duk kabinsanaan si miya magsambahayang. Duk yene me siya sa miyaan magsambahayang, magpahil-pahil si waktune. Atawa sa miyaan gay tinunay wene si waktune. Damikyan ang ban me sipat de me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, magpakite-kite. Alladina hum yuraun. Yene me siya sa miyaan, magpakite-kite, kabayaan din magsingahin ng ibadat, subay si binantu-bantu, we sa miyaan manusia, dukse, takilale, mian insiya, mian inete. Ngurong niya amban me istorihante kam atawakan paatag ituin niya amban me mabaya sa miyaan tinabang sumagawa bisan niya si iye gay baya nabang gay mabaya nabang amban kwe me ako benalnen yene pasalan me pag yene aturan me pagsadaka pagpatek ka leman ko magnasihat yene mauduin pasalan me sadaka we sabab we ikaw ko tinuhuma we kabayaan kun pagsadakahan ko ubus ako kay kumabaya magsadaka. Ito en hinalian kun may kalasahan si agama Allah Ta'ala. Sumagawa bang upama niya may tabisara ko pasalan may sadaka atawakan ine iuen agama uen. Agama may kalasahan si agama Allah Ta'ala bang niya la isad dililin pangatian ko ilien da iddoon bi sa miyaan. Allah Ta'ala ro mga tawan yan iddoon bi yene kasaben nalan bis saralay may kalasahan si agama Allah Ta'ala. Duk magpatalibon ko amban me iyan magpakite-kite may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Pada Allah subhanahu wa ta'ala, atau basatir hau mian tafsiran nin, ga taisebte mian painte binasa, alladina hum yatadaharuna bi a'malil khair, mura'atan linnas. Iyan may siya sa mian, iyan pinatampal din sa mian, atau pinatampal we de bang sengahinang kahapan. Muraatan linnas pagpakite-kitere si manusia. Itu yang minaksud din. Pada Allah subhanahu wa ta'ala, wa yamna'una al-ma'un.
Basate, وَيَمْنَعُونَ إِعَارَةَ مَا لَا تَضُرُّ إِعَارَتُهُ مِنَ الْآنِيَةِ وَغَيْرِهَا فَلَا هُمْ أَحْسَنُ عِبَادَةَ رَبِّهِمْ وَلَا هُمْ أَحْسَنُ إِلَى خَلْقِهِ. Iyene ininen, pakalehon ininen hap manamalan salasayan na ininen, وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ may kalasahan si agama Allah Ta'ala, iyene me siya sa miyaan, gay baya nabang sukal si sawede. Gay baya nabang sukal si sawede. Paid may mufassirunin naan si ininin, iyene me gay baya nabang sukal si sawede, atawa sa miyaan gay baya nabang ubos in panabang gayro sa makakaat siye, gay danan sa miyaan ala, iyene amban siye me alta den atawa gay danan makalangkus siye, ininin sinabot we Allah Ta'ala amban me sipat de. Tamanan diata paid may mufassirunin, iyene me gay nunay zakat. Atawa kan iyene me sa miyaan bunsi bang niya nabang si kahapan. Bang niya nabang si kahapan. Tamanan diawa, sinabot naan we may mufassirunin, iyene be sa miyaan bang niya may magkalagihan may pinain upama magtapit luma. Paindam buwa lumain ti agani akaldero kami, sibay kami ngindam, atawa ga niya may lalay kami, ga niya sa miyaan may bagid kami, atawa sa miyaan maku may asin, may parkala diki-diki, jining kipewede, digay inurungan. Ini may parkala ininen may kalasahan si agam Allah Ta'ala, lamod amban ininen. Bang niya may ngindam may putuhan, ubus, gay pinahindaman, bugay rumakalangkus siya. Nawi isang maindam sinduehin, subhanallah. Bang putuhan aahin pagbelalin, kalbon gay wulingan, idaddawe mangindamin, si magbelarok kayuhin, pagbelahan si kayo, gaybisan kinosean mang pinabalik. Ito yung putuhan aahin. Naniya may aasayin. Kapandakan nin may kalasahan si agam Allah Ta'ala. Kemon sa miyaan gay sa makabinsana si kaungurong keo. Ngindam keo. May motor no ngindam keo. Mang may panabuan do. Niya may taisip ko sa miyaan pag imatuure, gapin niya may motor te. Subhanallah, bang keo ngindam sinesaan pe keo. Iyebe mian pangandalil de kauhin bang keo ngindam gay tapikil no sa miyaan. Anuhin, yene we panyap sawe no. Ituen gay hap. Gay hap may kalasahan si agam Allah Ta'ala. Pag bangyan niya ngindam, asal tapikil de iyan, dumain motor de. Malain kan si mea adugarugahan magpatek ka, yene mea asal idupanyap de dupanyap sawe de gay pinikil we de, nahak no sa miyen, gay ngindam. Gay ngindam pag we yadurruk. Mian yene pangindam no isa mian makaurungan ka o problema. Sumagawa bang may aado sa miyaan. Atat ngindam dubos gero sa may pakaatan ni, gero sa may koles-koles ni, indamanon. May ballpen no sa miyan, ataw ngindam may charger, sa miyan pa ini pabalik kuro, ubos siguraw kaya pabalik aalay ro, paindamanon may kalasahan si agam Allah Ta'ala, paggaininin, pain Allah Ta'ala, wayamna'un al-ma'un, yene may aagay mabaya nabang sukal si sawe ni. Yene may gay mabaya nabang sukal si sawe ni. Ang badiliin, may kalasahan si agam Allah Subhanahu wa Ta'ala, takite tabinaan si ininin lingkat, yene, sipat sin mu'min. Sipat mu'minin, gay ngurungan problema sa miyaan pong tinaine. Kabayaan din sa miyaan nabang si pong tinaine. Amban me tamanan hap panabang, yene, bisara Allah Ta'ala pasampay no. Wallahi, ganin niya, pinakahap panabang amban ininin. Bang takiteno sa wenon, pung tinainon magleggab dukduse, takiteno pung tinainon gayhap kakahinangan nin. Pasampayan nun, sa miya andok bisara Allah Ta'ala, ininin agamahin, ininin tamananhap. May kalasahan si agam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dumain hedyakan nalten we alta, atawakan may songotte panabangtin. Awe kemon ilien panabang, sumagawa tamananhap, yene bisara Allah Ta'ala, panabang no pung tinaino. Pege bangke o mabaya pa asek surga, S7 pung tinaino mabaya do sab nga sek surga. Mabaya do sab nga sek surga. Amban ilian pa in pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Gay kompleto in pag-iman dambuwa manusyain sa ingge kalasahan ni pung tinainen ko pangalasan ni pung tinain. Yan ang ginahabaran ni. Ininen may kalasahan si agam Allah Ta'ala,
tabut-abut ilmu kun si tenged yene suratu Al-Ma'un. Biidnillahi subhanahu wa ta'ala, mian lingkat sa miaan inete. Sumu yene suratu mian painte al-ilaf atau Quraisy, li ilafi Quraisy, insyaallah subhanahu wa ta'ala masih selesai te. Kawayan ko repan sini bale duwe. Surah ini nenduk surah dambua lay sumagawa pagke tiya hinabubisi. Sinellet hadjamiane kurad dali duk mian bang binasa naan sininen pandak du manamalan pagke hatru itu enggak bisa ngabut me sampu lain iru itu binasahin me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala si tenged surah ini nen. Manilien alhamdulillah murah-murahan bang paid pinagbarkat wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yene me bakas ta jiten bi tabe beg tebi tuk katauhan tebi mula-mulanen bang basa tebi dalam sembahayang. Subhanallah. Piung ko masa kyo dalam sembahayang, ubus kyo masa patiha Allahu Akbar. Ubus kyo masa patiha samiaan basanu. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Katauhan no. Kwe kantang kyo sinuisuihan. Takiteno kyo Muhammad katauhan no kyo Muhammad yene me siye mamuting mian si elew kiamatin, si mamuting sa mian si elew dambulihin. Fadhalika alladhi yad'ul yatim. Yene me siya sa mian gay malasa bun si siya ini anak ilu. Gay pangurong kapatutan anak iluin. Pina ano pinalabay kemon amban kabinsanaan duk ini na sa mian pa labian pangabun siya anak ilu. Ito katauhan te maknanen me kalasahan si agama Allah Ta'ala. Amban ilien danan isab palugga yene anuten inete. Palugga sa miyaan, yene me dahulakatin. Palugga yene me dahulakatin. Mangkani anten sa miyaan niya me astel-astel te dalam pangatiante. Palugga-lugga. Painte asal gihati-hapi nang kuilien. Sa ilien. Ang banilien, mi andaran di sabta paanu ko, bangkyo gay baya astel si sawe no. Ay dabe sebon kalaatan nen. Pagkikite manusia tu, kay kah ng bankite benal nen, dahatos kyo ngurong kahapan. Ubus makahinang kyo lumigsad kyo diki-diki hadya kwe at iliin pinay man aahin. Compare no dukyan dahatos kahapan le. Kamali manamalan. Kamali manamalan may kalasan si agama Allah Ta'ala. Tasabot si hadis. Yene al-hasanat yudhibna as-sayyiat. Hinang mahapin ini pinasewan we ni hinang malaatin. Napigkite bangsaten gai. Hinang hinang sa miyaan mahapin ini pinasewan we laat diki-diki ituen pamahamten hangkan subay pagtimbang te mian me kahalanin me kalasahan si agama Allah Ta'ala mian dukyo gay astel si sawe no esebon kahapan ne si kauhin bang niya bakas tahinang ne duktileon ginawabaran nun lagi si me agamate ine bakas ta pag-serve nun ine bakas ta pangurong no pung tinainon ine compare si dambua amiyaan atawa compare sa amiyaan si dambua kabunsihan no miyaan iye sa miyaan magto iye sa miyaan ngurong si may madrasa si may masjid nabang si may anak ilo ina nempan may kahapan tahinang ni ngurong sa makan si may miskin ubus ka o ine bakas tahinang nun tilaw ko ginawabaran nun ituen mula-mula may kalasahan si agama Allah Ta'ala subay pagkaingitanin numain kiyo inggit isab si hinang kalaatan bang niya nga hinang kalaatan subay isab kiyo makahinang manilian maid ko si kaam pabalik murah-murahan bang pinagbarkat Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh salam doa si kaam kemon.